ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍? କପିଲ ଦେବ, ୟୁବରାଜ ସିଂ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ୟୁବରାଜ ସିଂ। ପ୍ଲେଇଂ ଇଟ୍ ମାଇ ୱେ ଇଜ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। 3 number question. Who authored A Century Is Not Enough? My Roller Coaster Ride to Success. कपिल देव, सौरभ गांगुली, सेन वाने, मिल्खा सिंह। आर आंसर ऑप्शन बी। 4 नंबर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज रिटन बाय सुनील गाभास्कर, कपिल देव, साइना नेहवाल, मेरी कॉम। हम कपिल देव। पे देख बर्तमान आमर जो आग को फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कनेस्टेबल ये जो 3टा एग्जाम हम तुम आरआई आ जूनियर स्टैंडर्ड अच्छी सब जाकर जितक आम जो स्टाटिक जिके आसो ठीक अच्छे सब स्टाटिक जिके आम ये कभर करूँ जितक स्टाटिक अच्छी यही बर्तमान जो बुक एंड अथर 3-4टा भिड करूँ ठीक अच्छे 3-4टा क्लास भिड मैंने 3-4टा क्लास कहीं तुम 10 ରୁ 15 मिनट भितर क्लास रोज 30 मिनट घंटिका क्लास हाँ तुम 2टा क्लास हाँ जेहेतु 10 ରୁ 15 मिनट भिड हो तो तेणुक तुम 3-4टा क्लास जीव ठीक अच्छे स्टाटिक जिके सबूर जी कनसेप्ट स्टाटिक जी सब जीव आम प्रीवियस क्वेश्चन भी सब करूँ ए तो समस्ते आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक से सब्सक्राइब करूँ ठीक अच्छे चलते 5 नंबर नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ नो स्पिन सेन वाने, अनिल कुंबले, डेविड बेकमैन, क्रिस गेल। जानते नो स्पिन अर्थ सेन वाने कहीं स्पिनटा सेन वाने ही पकाउले ठीक अच्छे 6 नंबर हु रोट द रेस ऑफ माय लाइफ? देख रेस हुसैन बोल्ट भी रनर, मिल्खा सिंह भी रनर किंतु कही हु रोट रेस ऑफ माय लाइफ तुम ये हुसैन बोल्ट करनी कहीं हुसैन बोल्ट आउ गोटे अच्छी यहाँ हम मिल्खा सिंह। 7 नंबर द शॉर्ट आर्ट हिस्ट्री इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विश्वनाथ आनंद, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, मेजर ध्यानचंद्र। यहाँ ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। पे देखते मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड दि जाए तो से कौन खेलती कौन खेलती अभिनव बिंद्रा तुम सुटिंग कि मेजर ध्यानचंद जो अच्छा ये कौन अभिनव बिंद्रा फास्ट ओलंपिक मेडल वाला यहाँ मन रखिए ओके इंडिया फास्ट ओलंपिक होती किए अभिनव बिंद्रा ओलंपिक आ मेजर ध्यानचंद्र दि जाए जो खेल अवार्ड से कौन खेलती ओके। 8 नंबर फास्टर देन लाइटनिंग माय ऑटोबायोग्राफी वाज रिटन बाय देख लाइट ठारू जो फास्टर अर्थ कौन हुसैन बोल्ट रनिंग करते तो लाइट ठारू फास्ट तो कई नुहति तो से गोटे कंपेयर कराई तो ये क्रिकेटर ये तो हम जानते माइक टेक्सन मदल नु तो हुसैन बोल्ट। चलो 9 नंबर क्वेश्चन जी हु इज द ऑथर ऑफ अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी? अनब्रेकेबल जो ऑटोबायोग्राफी ऑथर किए अनब्रेकेबल मैरी कॉम, सानिया मिर्जा एंड मेरी सारापोवा, मार्गारेट अल्वा। तो यार मैरी कॉम भाभी ठीक है। 10 नंबर माई साइड इज रिटन बाय माइक टाइसन, डेविड बेकमैन, क्रिस गेल, सेन वाने। माई साइड ये हूँ डेविड बेकमैन जे कि जड़े फुटबलर ठीक अच्छे यहाँ मन रखी 11 नंबर हु रोट अनडिस्ट्रिब्यूटेड ट्रुथ माय ऑटोबायोग्राफी? आउ किए लिखी यहाँ हूँ माइक टाइसन। पे कमेंट कर माइक टाइसन किए खेलाड़ी ना पॉलिटिशियन ना कौन जड़े जदि भी खेलाड़ी कौ खेल खेलती। 12 नंबर विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय देख जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम ना किरण बेदी। देख आर आंसर हूँ समझ जान एपीजे अब्दुल कलाम आउ ये जो आंकर सब आगू अच्छी चलते पढ़िया। 13 नंबर बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी इज अथर्ड बाय बिफोर फेड यहाँ कार यहाँ हूँ मंगीत अल्वा ना फलिएस नेरिमान ना हिलारी क्लिंटन ना बेनाजिर भुट्टो। यहाँ हूँ फलिएस नेरिमान। 14 नंबर क्वेश्चन हु रोट ए नेशन इज मेकिंग? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, जनरल वीके सिंह, बाराक ओबामा। 14 नंबर हूँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी द नेशन इन मेकिंग। 15 नंबर क्वेश्चन ड्रीम फ्रॉम माय फादर इज रिटन बाय ड्रीम फ्रॉम माय फादर
ଏଟାର ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରାକ ଓବାମା। ବାରାକ ଓବାମା ଜାଣିଥିବ ଆମେରିକାର ଠିକ୍ ଅଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବାରାକ ଓବାମା, ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର। 16 ନମ୍ବର ଦ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଇ ମର୍ଗାରେଥ୍ ଆଲଭା, ଆନି ଫ୍ରାଙ୍କ, କିରଣ ବେଦୀ, ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆନି ଫ୍ରାଙ୍କ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। 17 ନମ୍ବର ଫିୟରଲେସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଇ କିରଣ ବେଦୀ, ମର୍ଗାରେଟ୍ ଆଲଭା, ବେନାଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ, ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ। ଫିୟରଲେସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହେଉଛି କାହାର? କିରଣ ବେଦୀ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ IPS ଅଫିସର, ଲେଡ଼ିଜ୍ IPS ଅଫିସର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଫିମେଲ୍ IPS ଅଫିସର ଯିଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କି କିରଣ ବେଦୀ। ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ବି ବହି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ, କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସବୁ ସତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ିବ ଥରେ ସମସ୍ତେ। 19 ନମ୍ବର ଲିଭିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଇ ବେନାଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ, ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ, ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଲଭା, ଏଟା ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ? ହେନରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଲିଭିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିର। 20 ନମ୍ବର ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବୋଧେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆମେ ତୁମର ସବୁଦିନରେ ଆମେ ଆଣିବୁ ବୁକ୍ସ ଅଥର ରଖିଛନ୍ତି, କାଲି ଅଲଗା କିଛି ଆମେ ଦେଇପାରୁ। ତ ଆମର ଟିମ୍ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ, ଯେତିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ସବୁ ସରାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନକୁ ତୁମ ଡେଲି 2 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଡେଲି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ବେସିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବନି ଟାଇମ୍। ତ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।